अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। चित्राल में मौसमियाती तब्दीली के रोनुमा होने की वजूहात और उसके मनफी असरात पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि चित्राल के अवाम को खाना पकाने और खुद को गर्म रखने के लिए मुतबादिल ईंधन के तौर पर सस्ती बिजली या गैस फराहम की जाए ताकि जंगलात पर बोझ कम हो सके और यहाँ के लोग कुदरती आफात के नुकसान से बच सके। मज़ीद तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के एक मुकामी होटल में हेल्पिंग हैंड के जरिए एहतमाम क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार का मौजू था यूज फॉर ए कूलर प्लानेट यानी एक ठंडे सियारे के लिए नौजवान का किरदार। सेमिनार में माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ माहिरीन ने शुरका को माहौलियाती तब्दीली और उसके नुकसानात से मुतालिक मालूमात फराहम की। माहिरीन ने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में हजारों कारखाने हैं जो एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीला गैस खारिज करते हैं। पाकिस्तान में कारखाने बहुत कम हैं और चतराल में कारखाने न होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद इन ममालिक की वजह से चतराल जैसे पसमानदा इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत की वजह से चतराल के पहाड़ों पर सदियों पुराने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक सैलाब आता है जो बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान का बायस बनता है। माहिरीन ने शुरका और खासकर नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो अपने इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की मनफी असरात से बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर अपने इस सियारे को ठंडा रखने में कलीदी किरदार अदा करें। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ शोबों की माहिरीन ने पैनलिस्ट गुफ्तगू में अज़र ख्याल करते हुए लोगों के सवालात के जवाब भी दिए। शुजाउल हक ने इस सेमिनार के अराज़ व मकासद यूँ बयान किए। तो हमने यूथ फॉर ए कूलर प्लेनेट के नाम से आज का ये सेमिनार मुनक्किद किया है। इसका बेसिकली मकसद यही है कि चूँकि चित्राल जो है ये पूरे पाकिस्तान में सबसे वल्नरेबल है जो क्लाइमेट चेंजेस है का जो बहरान है उसके सिलसिले में। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में जो क्लाइमेट चेंजेस है के जो बहरान है उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो ममालिक है उनमें से एक है। और फिर चित्राल जो है इसमें इंतहाई नॉर्थ में मौजूद है और ये ग्लेशियर्स से भरा हुआ है, तो ये उस सारे मामले में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुतासिर हो रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे तमाम इलाकों में और ख़ासकर चित्राल के अंदर यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लगती है और उसके नतीजे में सर्दियों में लोग लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ईंधन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जंगलात बेतहाशा यहाँ पे जो है ना। और फिर इसमें टिम्बर माफिया भी इन्वॉल्व है, वो कीमती लकड़ियाँ यहाँ काट के ले जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना जी, लिए कोई अल्टरनेट ढूंढ ले, ईंधन के तौर पर बिजली सस्ती इनको दे दे और गैस का कोई इंतजाम हो। सेमिनार में शरीक खवातीन का कहना है कि जब भी कोई कुदरती आफत आता है जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, क्योंकि हमारे मेल हजरात तो किसी तरह अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं या फीमेल हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इस तरह की सिचुएशन में जो है ख़ुद को सेव कर सकें। इसलिए इन सेमिनार में ख़वातीन की शमूलियत बहुत ज़रूरी है ताकि उनको अवेयरनेस हो कि इस सिचुएशन में वो ख़ुद को किस तरह सेफ रख सकती हैं और अपने बच्चों को किस तरह सेफ रख सकती हैं। इस सेमिनार में कसीर तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की, जो इस दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को हर किस्म के शर और कुदरती आफात से महफूज रखे। चित्राल चूँकि एक वल्नरेबल इलाका है, यहाँ पे हर साल बर्फानी तोदे गिरते हैं, ग्लोव इवेंट होते हैं और सैलाब की या ज़ल्ज़ले की सूरत में बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का ये बायस बनते हैं। तो इस सेमिनार का बुनियादी मकसद लोगों में आगाही भी देना था कि वो कुदरती आफात से ख़ुद को और दूसरों को कैसे बचा सकें और माहौलियात को मनफी असरात से कैसे बचा सकते हैं। की चैनल 51 न्यूज़ चित्राल। बनू में जिला इंतजामिया और सूबाई महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो में ताउन की फरहमी के लिए उलमा कराम के साथ खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर, सेक्रेटरी हेल्थ महमूद असम और दीगर ने शिरकत की। माहिरीन इत्फाल डॉक्टर अकील ने अपने खिताब में साइंसी हवाले से पोलियो मर्ज की वजूहात, नुकसानात और इसकी तदारक को खात्मे के लिए कॉन्फ्रेंस के शिरका को तफसीली आगाह किया। कमिश्नर बनू डिवीजन ने पोलियो महमाद में शहीद होने वाले एहलकारों के लिए खुसूसी दुआओं की अपील भी की और कहा कि इंसदाद पोलियो महमाद पर मुश्तमिल तमाम तर कोशिशों का मकसद आने वाली नस्लों को पोलियो जैसे मोजी मर्ज से महफूज करना है। जिला करम के कबाइली माहिदीन ने कहा है कि जुम्मे की रोज पारा चिनार में अमना वॉक का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें जिला भर से लोग शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं जनान हुसैन की इस रिपोर्ट में।
مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاق یوتھ موومنٹ کے چیئرمین میر افضل ہانتوری، پروفیسر جمیل کاظمی، یور عباس، محمود علی جان، تصور عباس اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ ضلع کرم میں مین روڈ عام آمد و رفت کے لیے بند ہے اور 3G 4G بھی بالکل بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ اگر جمعے تک مین شہرہ عام آمد و رفت کے لیے نہ کھولی گئی اور 3G 4G بحال نہ کیا گیا تو جمعے کے روز امن مارچ کیا جائے گا، جس میں ضلع بھر سے علماء اور دیگر تنظیموں کے رہنماؤں کے علاوہ شہری بھی شرکت کریں گے۔ رہنماؤں نے کہا کہ یہ ضلع کرم کی اولین ضرورت ہے اور ذمہ دار حکام کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بند ہیں، اگر 3G 4G انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں ہوئے تو انشاءاللہ 17 نومبر بروز جمعہ پورے شہر میں انشاءاللہ احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، اور مین ریلی جو ہے وہ RP چوک سے شروع ہوگی اور آگے پریس کلب اور اس سے آگے پی چوک تک آئے گی۔ انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا فرائیڈے کو ہوگا، اور تمام کرم کے عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ امن کی خاطر سٹیبلٹی کی خاطر، ترقی کی خاطر آپ سب اس ریلی کا حصہ بنیں اور اس امن مارچ میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ ادب کی تحصیل جوہی میں واقع سندھ کے تیسرے بڑے پسماندہ علاقے کاچب کے مرکزی شہر واہی پاندھی سے گورکھ روڈ تک احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا۔ لانگ مارچ کاچب کی بحالی تک جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لانگ مارچ میں خواتین کی بڑی تعداد شامل رہی۔ لانگ مارچ کاچب کے شہری واہی پاندھی سے شروع اور گورکھ روڈ پر احتجاجی جلسہ عام میں تبدیل ہو گئی۔ خطاب کرتے ہوئے عوامی بوریت تحریک کے مرکزی صدر GN کھوسو، ڈاکٹر ماروی اور دیگر نے کہا کہ جوہی کی قدرتی وسائل، 2 تیل گیس کمپنیاں، 15 برس سے پیداوار پروڈکشن بونس فنڈز، گورکھ ہل اسٹیشن کے اربوں روپے کی فنڈز میں سنگین بدعنوانیاں، کرپشن، فراڈ، نااہلی سمیت ناکارہ سڑکوں کی مرمت اور پانی کے مسائل، میونسپل جوہی تک کی کرپشن فراڈ نے جوہی کی عوام کا جینا محال کر دیا۔ بنو کے نواحی علاقے جانی خیل کی 150 دکانوں پر مشتمل کاروباری مرکزی کی بجلی کا مسئلہ تاحال حل طلب ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں فدا محمد خان سے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا یہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں جانی خیل کی منڈی میں، یا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر، جس میں تقریباً 150 سے زائد دکانیں ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس مارکیٹ کو بنے ہوئے، لیکن یہاں پر ابھی تک بجلی نہیں ہے۔ یہ لوگ بجلی کی سہولت سے محروم ہیں، اور اس پر کچھ نہ کچھ وہ بھی ہوا تھا، عمل بھی ہوا تھا اس بجلی کے مسئلے پر۔ یہاں پر ٹرانسفارمر لائے گئے ہیں، تقریباً 3 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے جو درکار کمبے ہیں، تقریباً 9 سے 10 کمبے ہیں، وہ ابھی تک نہیں لائے گئے، اور لوگوں کا زیادہ تر کاروبار بجلی سے جڑا ہوا ہے۔ ان کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ یہاں کے دکاندار مطالبہ کرتے ہیں بنو کی ضلع انتظامیہ سے اور صوبائی محکمہ وابڈا سے کہ ان کا یہ مسئلہ جلد از جلد حل کر کے ان کی مشکلات کو کم کیا جائے، کیونکہ ان کو اپنے کاروبار میں، اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے میں شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ جی 7 شریف میں درگاہ حضرت لال شہباز قلندر پر آنے والے زائرین اور 7 شریف کے مقامی لوگوں کے لیے بنایا گیا پبلک پارک خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں شکیل احمد چنا سے۔ ہاں جی، اس وقت میں موجود ہوں 7 شریف کے جہاز چوک پبلک پارک پر۔ یہ پارک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں درگاہ حضرت لال شہباز قلندر پر آنے والے زائرین اور یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس پارک میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چیئرز اور آرٹیفیشل جانور، ایک ایروپلان بھی جو ہے نصب کیا گیا تھا تاکہ اس پارک کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھایا جائے، لیکن موجودہ اس پارک کی صورتحال اب یہ ہے کہ یہ پارک خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو چیئرز بنائی گئی تھیں وہ جو ہے اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ پارک کی خوبصورتی کے لیے میرے بیک سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایروپلان بھی لگایا گیا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے اب خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ تو جب ہماری یہاں کے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب وہ سہولتیں اس پارک میں موجود نہیں ہیں جو ماضی میں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے اعلیٰ حکام اور میونسپل چیئرمین شہزاد حیدر شاہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پارک کو فوری طور پہ دوبارہ سے جو ہے فعال کیا جائے تاکہ یہاں پہ آنے والے زائرین اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہے اس پارک سے مستفید ہو سکیں۔ جی بوانا ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر تحصیل میں سالانہ سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا گیا۔ بوانا گورنمنٹ ہائی اسکول چک 2010 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 2023 افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل کی شرکت۔
भवाना तहसील स्कूल्स हेड्स इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। भवाना इफ्तिताही तकरीब पहुंचने पर मेहमानों का टोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। भवाना स्पोर्ट्स काला में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। भवाना तालिबे इल्मों को वाशरती बुराइयों से बचाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना जरूरी है। अजरक सिंध की कदीम रवायत और सिंध की तहजीब व सकाफत है। अजरक का काम मटियारी की सरजमीन पर सदियों से चलता आ रहा है। मजीद तफसील मटियारी से अली फैजान और साथी रिपोर्टर अफाक रजा की इस रिपोर्ट में। सिंध में सदियों से बनती हुई रंगारंग अजरक पूरी दुनिया की तवज्जो बनी हुई है। मटियारी डिस्ट्रिक्ट सकाफती लिहाज से सिंध का मरकज कहा जाता है। ये मेहरान की शान, सिंध सकाफत की पहचान। अजरक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सिंध में सदियों से बनती हुई रंगारंग अजरक पूरी दुनिया की तवज्जो बनी हुई है। मटियारी डिस्ट्रिक्ट सकाफती लिहाज से सिंध का मरकज कहा जाता है। ये मेहरान की शान, सिंध सकाफत की पहचान। अजरक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। शादी ब्याह के मौके हो या खुशी की कोई तकरीब, अजरक बतौर तोहफा पेश करना रवायत है। सियासत और समाजी तकरीबात में भी अजरक पहनाना एजाज़े तस्वुर किया जाता है। वैसे तो सिंध भर में अजरक तैयार की जाती है, मगर मटियारी की तैयार करदा अजरक सबसे कदीम है। मटियारी में सिंध की सकाफत का दिन जैसे जैसे करीब आता है तो अजरक की मांग में भी इजाफा हो रहा है। सिंधी सकाफत की शान अजरक न सिर्फ मटियारी बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।